Hello, I'm Ney Silva, hairdresser and visagist of the channel Esta Corte on YouTube. I am here to say that from now on, all the technical content in the area of haircutting that will be published on the channel will have original audio in Portuguese, English and Spanish. I hope you like it. Leave your like and share the video with your friends. Thanks. Olá, soy Ney Silva, peluquero y visagista del canal Esta Corte en YouTube. Estoy aquí para decirles que a partir de ahora todo el contenido técnico en el área del corte de cabello que se publicará en el canal tendrá audio original en portugués, inglés y español. Espero que les guste, deje su me gusta y comparte el video con sus amigos. Gracias. You can see this straight long hair and I will preserve the length by creating one likeness for it. Como puede ver, este é o cabello largo e liso e preservaré a longitud criando solo ligereza para ela. So all that I knew you would be, ain't it beautiful? Now, with the model standing, I will do the first division, which will define the length of the hair. Ahora, con la modelo de pie haré la primera división que definirá la longitud del cabello. Agora, com a modelo em pé, vou fazer a primeira divisão que vai definir o comprimento do cabelo. I dream in color, you're black and white. And I prefer the country, your city lights. Made our bed and it feels just right. So I'll stay here with you for the rest. Then I hold the lock of hair firmly with my fingertips, position the open scissors from top to bottom and at one time cut the hair without letting the scissors fray the length of the lock. Luego sostento firmemente el mechón del cabello con las yemas de los dedos. Coloco las tijeras abiertas de arriba hacia abajo y de una vez corto el cabello sin dejar que las tijeras se deshilachen a lo largo del mechón. Em seguida, seguro a mecha de cabelo firmemente com as pontas dos dedos. Posiciono a tesoura aberta de cima para baixo e, de uma vez, corto o cabelo sem deixar que a tesoura desfie o comprimento da mecha. But you've taken a chance on me. Now we're building bridges as far as I perform the technique on the entire length of the hair, including making minor corrections. Realizo la técnica en toda la longitud del cabello, incluyendo pequeñas correcciones. Eu executo a técnica em todo o comprimento do cabelo, inclusive fazendo pequenas correções. At this point, it's possible to check the accuracy of the technique, because the result we have is a straight geometric line. And to create a lighter look at the tips, I work with the tip of the scissors. En este punto, es posible comprobar la precisión de la técnica porque el resultado que tenemos es una línea geométrica recta. Y para crear un aspecto más ligero en las puntas, trabajo con la punta de las tijeras. Neste momento é possível verificar a precisão da técnica porque o resultado que temos é uma linha geométrica reta e para criar um visual mais leve nas pontas, trabalho com a ponta da tesoura. You're not much for taking chances, but you've taken a chance on me.
Now, notice how I'm going to divide the strands on the front. I use fixed wicks, however, always tilting the wick down smoothly. This way it's possible to create lightness and movement for the cut without changing the previously defined length. Another detail is the position of the scissors. I position the open scissors inside the wick and let it run through the threads to cut and create movement. Ahora, fíjate cómo voy a dividir las hebras del frente. Sin embargo, utilizo mechas fijas, siempre inclinando la mecha hacia abajo con suavidad. De esta forma es posible crear ligereza y movimiento para el corte sin cambiar la longitud previamente definida. Otro detalle es la posición de las tijeras. Coloco las tijeras abiertas dentro de la mecha y la dejo correr por los hilos para cortar e criar movimento. Agora observe como vou fazer a divisão das mechas na parte frontal. Eu uso mechas fixas, porém sempre inclinando a mecha para baixo de modo suave. Dessa maneira é possível criar leveza e movimento para o corte sem alterar o comprimento definido anteriormente. Outro detalhe é a posição da tesoura. Eu posiciono a tesoura aberta dentro da mecha e a deixo correr pelos fios para cortar e criar movimento. On the other side, I will repeat the technique performed previously. Por outro lado, repetirei a técnica realizada anteriormente. Chances, but you've taken a chance on me. Now we're building bridges as far as the eye can see. And I never thought. Now, drying your hair, observe the lateral movement, or better, the gradient created for the sides. Ahora, ya secando el cabello, observe el movimiento lateral, o mejor, el gradiente creado para los lados. My friend, this is just the first video we produced in this format. Gradually I will discover the best format for the production of relevant content in the 3 languages. I hope you like it and share the video, so you'll be helping the channel. Thanks again. Este es mi amigo. Este es solo el primer video que producimos en este formato. Pouco a pouco iré descobrindo o melhor formato para a produção de conteúdo relevante em los 3 idiomas. Espero que les haya gostado e compartam o vídeo, assim estará ajudando ao canal. Graças mais uma vez.